Almo ami furidi yawman watina maliko na maliko kan ama fa nango ni video kerengere ka nyishi asimi goitama ni mo gombe siga la sama ko ala sama juste koloshin do koloshiri mindo c'est pour dire que konanje à la sincérité il trahit jamais parce que ne réa témoignage chamake konanje mais ali ni mo bi ñon fa modola nu yi konanje oye ni o y'o kɔnɔ dɔ ye a bɛ se ka kɛ a bɛ kɔlɔlɔ lase ma dɛ a bɛ tɔɔrɔ dɔ lase ma mais a mɛn o mɛn o kɔnɔnajɛya ye i bɛna nafa ye i bɛna bɔ o ka ko kalama kuma dɔw la n tɛ ka kuma in fɔ kun fɛ n b'a dɔn parce que a témoignage camanba de kɛra n ka adamadenya la ni mɔgɔ dɔw donna ɲɔgɔn na ko dɔw la o y'a essayer ka a kɛ ni fila ye mais j'étais sincère avec eux walma i bi information ɲini dɔ fɛ a b'a kɔnɔ don i ka ɲɛsin ma a t'a kɔnɔ da yɛlɛ ye mais e b'i kɔnɔ da yɛlɛ a tigi ye mais chaque fois i b'o sara kan i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ a la dɛ mais a ka ca Ala fɛ o bɛ ka ko min dogo i bɛ se ka bɔ a kalama a kɛla ne la sara caman fɛ hali fɛw kɔnɔna na mɔgɔ fila n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ni dɔ bɛ ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye dɔ bɛ ka kɛ ni nkalon ye a tɛ ka kɔnɔnajɛya mɔgɔ min bɛ yen ni e bɛ k'i kɔnɔnjɛya a tigi ye a mɛn o mɛn i na bɔ a kalama au kelen ni kɔni Ala b'o kelen kɛ et moi j'en ai témoigné plus d'une fois donc c'est pour dire à Assimi Goïta le président de la transition a ka to ka ligne kan sincérité c'est-à-dire que Mali ko kuma minnu min n'a b'a fɔ a da la k'a bɛ Mali ka hɛrɛ kɛlɛ kɛ a bɛ fɔ da la cogo min na a ka y'a ka dusukun na ten nafaba de b'a la moi personnellement j'en ai témoigné nafaba de b'a la n m'a fɔ n ko n'i kɔnɔnajɛya k'i ka kɛ waritigi ye n'i kɔnɔnajɛya i bɛ kɛ tɔgɔtigi ye n'i kɔnɔnajɛya walima i bɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ non ce n'est pas ça mais tout compte fait a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔ las'i ma n bɔra ka fɛn min fɔ a bɛ se k'o bɛɛ kɛ mais i ka da la k'a fɔ Ala ka dɛmɛ b'i yɔrɔ donc maliko kuma min a b'a fɔ a da la a ka jija a ka kɛ tiɲɛ ye a dusukun na a k'a tiɲɛ a k'a sabati ni Ala sɔnna a ma o baara minnu bɛ kɛ janfa caman bɛ sira la a t'a sɔrɔ fiyewu janfa caman bɛ sira la a t'a sɔrɔ fiyewu et c'est Dieu Ala de bɛ kow bɛɛ daminɛ ye Ala de bɛ kow laban ye wa a ka taa o sira fɛ je me rappelle transition laban na daminɛ na depuis coup d'état fɔlɔ la an delila ka kumaw caman fɔ a ɲɛna je pense que a taara o sira fɛ a bɛ se ka a y'a mɛn a bɛ se ka a m'a mɛn donc et ce qui est important le fait que a ma muso sen ta ka don activité fɛn sugu dɔ la société kɔnɔna na an bɛ hakili jigin k'a fɔ a ɲɛna tuguni a ka continuer o sira fɛ a kana to mɔgɔ foyi de si kana nɛgɛ k'a fɔ ko non k'a b'a muso ta ka don jamakulu baaraw la fɛn sugu baaraw la jamais a kana kɛ fiyewu kana fi kɛ parce que an bɛ yɔrɔ na bi on est dans un pays an bɛ jamana min kɔnɔ bi tubabuw ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan ka adamadenw tiɲɛ ka bila u yɛrɛ la ka mɔgɔw bila balokojuguya sira kan donc o balokojuguya sira n'a fɔra ko k'o dabila i ka dɔn k'a fɔ o mankan tɛ chaque fois bruit de bɛ yen donc an bɛ baara min na sisan a yɛrɛ y'a ye coup d'état kɛra tentative kɛra a m'a sɔrɔ vraiment sɔrɔ donc a bɛ cogo min na ten a ka ministrew premier ministre a ka CNT mɔgɔw gouvernement mɔgɔ bɛɛ a ka kɔnɔnajɛya ta k'a bɛɛ sɛgɛrɛ kɔnɔnajɛya min bɛ ta bɛɛ sɛgɛrɛ o ye Mali kɔnɔnajɛya ye mais a m'a fɔ k'a ka kɔnɔnajɛya ta k'a ka sécurité ta k'a b'o fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ non an m'o fɔ kɔnɔnajɛya baara hukumu kɔnɔna na a bɛ taa o sira kan o ka ca Ala fɛ a bɛ nafaba de y'a la wa a tɛ nimisa foyi fo ka taa kɛ min ye et c'est la pure vérité ni mɔgɔ man d'a la a tigi ka kɔrɔbɔ i ni mɔgɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ e k'a kɛ kɔnɔnajɛya ye a bɛ se ka kɛ trahison bɛ bɔ a la dɛ mais i da la k'a fɔ i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a la don nataw la kɔnɔnajɛya de b'o baara kɛ mɔgɔ ni e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni adamadenya la a mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye a kɛla ye furumuso ye a kɛla ye balima ye a kɛla ye sigiɲɔgɔn ye o a kɛra i n'a fɔ n t'a dɔn mɔgɔ sugu sugu ye tant que tu es sincère avec les gens et que les gens te montrent le dos de leur main e ka da la k'a fɔ Ala na ye bɔ a kalama don dɔ la wa Ala b'i kun kɔrɔta kuma dɔw la ka ɲɛsin o ma donc baara ni nafaba de b'a la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ko n y'a témoigné siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ et j'ai vu ne y'a mɛn ka kuma fɔ c'est parce que tiɲɛ de don la sincérité nafaba de bɛ kɔnɔnajɛya la il faut être sincère avec les gens nafaba de b'a la
parce que filafilanin ko in laban ko tɛ a tɛ taa yɔrɔ jan a bɛ adamadenya tiɲɛ donc o hukumu kɔnɔ o sincérité kelen n b'a a fɔ a colonel 5 bɛɛ ɲɛna ale ni ka taa se premier ministre ma Mali kɛlɛ la jusqu'à présent a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw dani tɛ aw la mais an kɔni dani bɛ aw la fo ka taa kɛ tuma min na ni Ala y'a kɛ ni a ye danaya ni a bila minɛn kɔnɔ minɛn min tɛ danaya minɛn ye bilen mais an b'a dɔn k'a fɔ an b'Ala la ni aw bɛna o baara kɛ donc a ka to o kelen kan a ka ŋaniyaɲumanya sincérité k'a ta ka ɲɛsin a bɛɛ ma a bɛɛ et je demande aux ministres aussi ministre minnu bɛ ale bi u bɛ n'i y'a sɔrɔ filafilanin ko b'o hakilina na ale bi o k'a essayer ka sincérité ta ka jamana sɛgɛrɛ minnu bɛ CNT kɔnɔ ale bi n'i y'a sɔrɔ filafilanin ko la ale bi i bɛ fɛn min sɔrɔ kɔnɔnajɛya la jamana joli sira kan i t'o sɔrɔ tubabuw ka namiya baara la i t'o sɔrɔ mɔgɔw ka yuruguyurugu baara la i t'o sɔrɔ o la fiyewu an m'a ye mɔgɔ caman ye faso nafolo dun mɔgɔw bilama o bɛ min bi o bɛ diɲɛ ɲɛfɛ depuis justice wulila dɔrɔn a dɔw y'u yɛrɛ ta c'est vrai que lafiya t'a la diɲɛ tɛ lafiya so ye tuma dɔw la quoi bon lafiya dɔ bɛ bɔ a la ni i yɛrɛ y'i bila balokojuguya yɛrɛ sira kan a lafiya yɛrɛ dɔ bɛ tila ka bɔ a la yɛrɛ a bɛ kɛ ɲɛna ko non ko e bɛ hɛrɛ de la i bɛ mɔgɔw ka hakɛw minɛ o la mɔgɔw ka wariw suɲɛ mɔgɔw ka e de ye chef ye e mana min fɔ baara de bɛ kɛ diyagoya la mɔgɔw ka hakɛ k'o minɛ o la mais i ka da la k'a fɔ ala masa ala bɛ yen dɛ don bɛ na don na dɔrɔn i tɔgɔ tɛ wele yɛrɛ i tɔgɔ tɛ wele yɛrɛ donc an ka se an yɛrɛ la ka ko dɔ bɛ yen k'a dabila min ka gɛlɛn mɔgɔw ka se o yɛrɛ la an ka se an yɛrɛ la ba ye raison pour laquelle mɔgɔw souvent a ka ɲi chaque fois i kana i kɛ tu es toujours dans les bruits tout ça c'est bon à un moment donné mɔgɔ i ka sigi i yɛrɛ kelen na ka miiri ko dɔw la diɲɛ yɛrɛ taabolo la ka faamuyaliw sɔrɔ introspection i b'o kɛ i yɛrɛ la ka ɲininkali k'u yɛrɛ la est ce que ne ye nin min kɛ est ce que a ka ɲi est ce que ne bɛ ka min kɛ a ka a ma ɲi wa ne kan ka jɔn de ɲininka n kan ka taa sira jumɛn fɛ est ce que ne man ka n yɛrɛ minɛ nin ko in ka di ne ye mais a ma ɲi ne ma est ce que ne man ka ye ka to yen nous sommes des êtres humains nous sommes infaillibles an bɛ fili ni fɛnw kɛ mais à un moment donné an ka se ka kɔnɔnajɛya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma donc o de bɛ an ka ko caman lafiya donc ne bɔra k'o de fɔ Assimi Goïta vraiment sincérité a ka continuer na ni ala sɔnna ma foyi t'a sɔrɔ wa ni Mali yɛlɛmɛni tɔgɔ a b'a ta ni ala sɔnna ma mɔgɔ caman bɛ ka fɛn caman fɔ ko fanga nege de b'u la o t'a bɔ ka bɔ fanga na mais fɛn kelen bɛ yen fo mɔgɔw fana k'a faamu adamaden i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye n'i donna ko o ko la i b'a jateminɛ n bɛna se ka n ka hɛrɛ préserver cogo di ka tila ka jama ka hɛrɛ fana préserver ka hakili to jama ka hɛrɛ la mais an ka fili kɛla min ye mɔgɔ caman de bɛ yen an ka jamana ɲɛmɔgɔ caman na malgré que u bɛ baara kɛ jamana ye jamana b'u sara k'u bila condition bɛɛ kɔnɔ mais o bɛɛ n'a ta o tilala ka jamana ka hɛrɛ fana k'o taraki jamanadenw na o de y'a gɛlɛya ye c'est ça le défi et quand ne ye livre sɛbɛn ko les défis du mois la n'i y'a exemple dɔ de o parce que comment est-ce que i bɛ se k'i ka mois i yɛrɛ ko yɛrɛ kun yɛrɛ nata ko k'o préserver o kana kɛ sababu ye ka dankari mɔgɔ dɔw ka hakɛ la jɔn de bɛ se nin ye ne ka hakɛ ye ne tɔw ta n ka tɔw ta t'o bolo miliyɔn 10 di ne ma ko n ka taa a tila mɔgɔw la i b'a sɔrɔ miliyɔn 10 in na 40,000 ka kan ka di bɛɛ ma ne yɛrɛ ta bɛ 40,000 na mais miliyɔn 10 dir'i ma ko ne ka taa di jama ma jama min filɛ nin ye bɛɛ kan ka 40,000 sɔrɔ mɔgɔ kelen kelen donc ko ne k'o ta d'u ma mais ne ta bɛ to n bolo jɔn bɛ se k'o kɛ maa ne bɛ se k'o kɛ n'i y'o baara kɛ ka i ka wari to i bolo ka tɔ ta d'u ma o de ye k'a fɔ i sela i yɛrɛ la k'i i ni minɛ i ni minɛ ka bila minɛn kɔnɔ minɛn b'a to a tɛ tɔɔrɔ lase i ma parce que tuma dɔw la fɛn min ka d'an ye tuma dɔw la o dɔw bɛ a ma tout ce que nous aimons n'est pas forcément bon pour nous et c'est ça aussi la vérité donc trop de violence à l'extérieur ça veut dire que l'intérieur n'est pas bien an kɔnɔna na i b'a sɔrɔ an ma ɲi an caman bɛ yen n'a fɔra ko fɛn minnu bɛ mɔgɔ dusukun na tuma caman n'i y'a bɔ ka da kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ vraiment ko ɲɛnama tɛ donc souvent o de b'a to an b'a manifester kɛnɛma ka kɛ violence ye ka mɔgɔw nɛni ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw dɔgɔya ka fɛnw kɛ c'est parce que a bɔra an kɔnɔna na de c'est sorti de nous de notre intérieur si l'intérieur n'est pas propre l'extérieur est sale ça quand même o kɔni mais il faut que chaque fois adamaden ka baara kɛ i ka taa nin sira kan walasa laɲini o bɛ sabati Assimi Goïta an b'a f'i ɲɛna an parent de ye an tɛna se k'a fɔ k'an bɛ don sira jugu la voilà ni mɔgɔ ye nin vidéo in ye n'a bɛ se ka las'a ma a k'a las'a ma i ka sincérité n'i b'a kan k'a kan n'i fana t'a kan hali bi sincérité i ka sira ta i ka se ka baara kɛ o kan donc an kun baara k'o de fɔ ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ kɛnɛ kan